السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں انقرہ کی قرارگاہ میں ایک دستہ اپنے خیمے اکھاڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پہنچنے والے زگنوس پاشا کہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ خیمے باندھنے کو کس نے کہا ہے؟ تو ایک شخص کہتا ہے، ہمیں کرمان اغلو کی طرف بڑھنے کا کہا گیا تھا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا تھا دوبارہ خیمے لگاؤ؟ دوبارہ کوئی بھی اپنی مرضی سے بغیر کسی حکم کے کچھ نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پھر سے خیمے لگانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں شہاب الدین پاشا وہاں آتے ہیں۔ انہیں پریشان دیکھ کر زگنوس پاشا کہتے ہیں، تمہاری حالت سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، نہیں پاشا، اور بات ہے، میں نے آپ کے دوغان کے ساتھ مسئلے کے بارے میں سنا۔ مجھے دیر ہو سکتی ہے، شاید آپ نہ چاہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں دوغان کے پنجے بہت تیز ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، شکریہ، تاہم ہر کوئی جانتا ہے کہ سلطان کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ دوغان بھی ہمارے سلطان سے سنے۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پاشا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاتے جاتے زگنوس پاشا رکتے ہیں اور کہتے ہیں، شہاب الدین تم بھی اپنا خیال رکھنا، اگر یہ کیچڑ پھیلا تو تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو جان لو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بالکل پرانے دنوں کی طرح۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر اسحاق پاشا دوغان کو لے کر خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے، دوغان کیا کر رہے ہو تم؟ کیا سب کے سامنے ایسے باتیں کی جاتی ہیں؟ تو دوغان کہتا ہے، ویسے بھی سب کو جلدی پتہ چل جائے گا، انہیں پہلے مجھ سے سننے دو۔ اسحاق بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ زگنوس پاشا نے ایسا کیا ہے؟ تو دوغان کہتا ہے، اگرچہ ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو کوئی بھی صدر اعظم کے خیمے میں چوری سے نہیں داخل ہو سکتا تھا، اور صدر اعظم پہ حملہ وہی کرے گا جس کی نظریں اس کے عہدے پر ہوں گی۔ اسحاق ہنستا ہے اور کہتا ہے، کتنا مضحکہ خیز ہے دوغان، اگر کچھ نہیں بھی ہوگا تو تمہاری یہ جلد بازی تمہیں مروائے گی۔ زگنوس پاشا تب سلطان کے ساتھ تھے جب یہ حادثہ ہوا۔ دوغان کہتا ہے، ہم میں سے ہی کسی کو ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسحاق کہتا ہے، بظاہر زگنوس پاشا پر تمہارے غصے نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ دوغان کہتا ہے، در حقیقت ہمارے درمیان میں سے کوئی ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال رہا ہے تاکہ ہم حقیقت کو نہ دیکھ سکیں۔ اسحاق کہتا ہے، اچھا اگر یہ زگنوس نہیں ہے تو وہ ہم میں سے کوئی کون ہو سکتا ہے؟ دوغان کہتا ہے، اس وقت زگنوس پاشا کو صدارت کے عہدے سے کس نے ہٹایا تھا؟ اسحاق کہتا ہے، ارے صاف صاف بولو، پہلیاں نہ بجھاؤ۔ تو دوغان کہتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں پاشا، کیا وہ شہاب الدین نہیں تھا؟ پھر محمود پاشا نے اسے ایک مختلف اوجاق میں بھیج دیا۔ شہاب الدین نے محمود پاشا کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا بدلہ بھی لے لیا، اور ساتھ ہی زگنوس پاشا کے لیے صدارت کا راستہ کھول کر خود کو معاف کروا لیا۔ اسحاق کہتا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ سب کچھ کرنے والا شہاب الدین پاشا تھا، لیکن دوغان تم اب بھی غلط ہو۔ اس آدمی نے محمود پاشا کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ دوغان کہتا ہے، کیونکہ اس نے سوچا کہ محمود پاشا مر گیا ہے، اس کی نیت بے گناہ نظر آنے کی تھی، دیکھو اس نے تمہیں بھی یقین دلا دیا۔ اسحاق کہتا ہے، دوغان آغا، اگر تم ان الزامات کے ساتھ افواہیں پھیلاتے رہو گے تو فسادات ہوں گے، ایسا نہ کرو۔ دوغان کہتا ہے، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ معاملہ ذاتی ہے پاشا؟ اسحاق کہتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ دوغان کہتا ہے، بالکل نہیں ہے پاشا، یہ معاملہ ریاست کا معاملہ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ہم پونٹس کے بجائے کرمان اوغلو کی طرف پیش قدمی کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون چاہتا ہے کہ ہم کرمان اوغلو کی طرف پیش قدمی کریں؟ اسحاق کہتا ہے، زگنوس پاشا اور شہاب الدین پاشا۔ دوغان کہتا ہے، بس یہی بات، تم اب سمجھے ان کی اندر کی تاریکی کو، کیا تم سمجھ گئے؟ یہ صرف ایک الزام نہیں ہے۔ اسحاق کہتا ہے، دوغان آغا، ہماری کوششیں اس راز کو فاش کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ فوراً سلطان کے پاس جاتے ہیں اور تم انہیں سب کچھ بتاؤ گے۔ مرکزی خیمے کے سامنے بہادر پاشا لطفی سے کہتا ہے، مجھے فوراً سلطان سے ملنا ہے لطفی۔ تو لطفی کہتا ہے، مگر ہمارے سلطان اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ بہادر کہتا ہے، پورا بحری بیڑا سمندر میں انتظار کر رہا ہے، کیا تم نہیں سمجھ رہے؟ تو لطفی کہتا ہے، بحری بیڑا کہاں انتظار کرے گا، سمندر کی ہوا بہادروں کے لیے اچھی ہوگی۔ بہادر کہتا ہے، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میرے سامنے سے ہٹو، میں ان کے حضور پیش ہوں گا۔ لطفی کہتا ہے، جاؤ جاؤ، ضرور جاؤ، مگر تم بھی اچھی طرح جانتے ہو جب ہمارے سلطان آرام کر رہے ہوں تو جو بھی داخل ہوگا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور نیزے میں گھوم کر سرزمینوں پر گھمایا جائے گا، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ آگے بڑھنے والا بہادر پاشا پلٹ جاتا ہے، لیکن اسی لمحے دوغان اور اسحاق بھی آ پہنچتے ہیں، اور اسحاق لطفی سے کہتا ہے، ہمیں اپنے سلطان سے ملنا ہے لطفی، انہیں خبر کرو۔ لطفی کہتا ہے، یہ بھی قبولیت کے دن کی طرح ہے۔ دوغان غصے سے کہتا ہے، ہم نے جو کہا وہ کرو۔ لطفی کہتا ہے، دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا دوغان آغا، دوغان یا چاہے جو کوئی بھی ہو، ہمارے سلطان کا سخت حکم ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ دوغان کہتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سلطان نے اتنا آرام کیا ہو، اور جب ہم اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لطفی کہتا ہے، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم، سلطان کا سخت حکم ہے، اور جب تک وہ دوبارہ حکم نہیں دیتے تم بالکل بھی اندر نہیں آ سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لطفی اندر جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ دوغان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، سلطان کا اتنا آرام فرمانا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سلطان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو؟ یہ سن کر بہادر پاشا اور اسحاق بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سوچ بچار کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، آسمان اپنے رنگ بدلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بگی میں علی بے مصطفیٰ اور گلشا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ گلشا علی بے سے کہتی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، کون ہمارا انتظار کر
रहा है एवरानो साहब? तो अली बे कहते हैं जब आप पहुंचेंगी तो जान जाएंगी गुलशा खातून। गुलशा कहती है हमें अनन फानन लाया जा रहा है, कम से कम ये तो बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अली बे कहते हैं हम जो दिखाते हैं और जो छुपाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। गुलशा पूछती है मेरे साथ मुस्तफ़ा क्यों आ रहा है? तो अली बे कहते हैं ये रियासत की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारी है। यह सुनकर गुलशा बहुत परेशान हो जाती है और उस लम्हे को याद करती है जब बगावत हो गई थी और अली बे ने सुल्तान के भाई अहमद को गुलशा के सामने मार दिया था। गुलशा बहुत चिल्लाई थी मगर कुछ नहीं कर पाई थी और अहमद को मार दिया गया था। इस ख्याल के बाद वो बहुत परेशान होती है और एकदम से मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ लेती है। फिर अली बे की जानिब देखते हुए नफी में सर हिलाती है। दूसरी तरफ बायज़िद तैयार होते हुए रेहान आगा से पूछता है क्या दरगाह को इतला दे दी गई है कि मोहतरम शहजादे आ रहे हैं? रेहान आगा कहते हैं दे दी गई है मेरे शहजादे। बायज़िद कहता है ठीक है, उन्हें पुरजोश होना चाहिए कि आने वाला सुल्तान महमद का बेटा है, यकीनन वो पसंद करेंगे। दरगाह में आने वाले बाकी लोग भी फख्र करेंगे, वो जानते हैं कि शहजादी के साए में रहना कितनी बड़ी सादत है। ये कहते साथ ही बायज़िद रवाना हो जाता है। करारगाह में इलियास अपने साथियों से कह रहा होता है सुल्तान मौज़म नहीं है, शहजादा नहीं है, हम पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हैं और जवाब देने वाला भी कोई नहीं है। फिर दूसरा कहता है ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, हम सब जानते हैं कि जनाजे में सुल्तान मौज़म की कैफियत क्या थी, वो गिरने ही वाले थे। इसलिए में दोगान वहां भी आता है और कहता है क्या मौजूद सुल्तान आजम और हमारे शहजादे को कमतर समझा जाना चाहिए? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो सरत कहता है हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें कम समझा जाना चाहिए आगा। महमूद पाशा पे हमला किया गया, हमारे सुल्तान यहाँ नहीं हैं, शहजादे मुस्तफ़ा लापता हैं, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है आगा। दोगान कहता है हमारी पीठ के पीछे कोई किसी की कुर्बानी नहीं दे सकता, वो ये खतरा मोल नहीं ले सकते, हमारी जानकारी के बगैर सियासत करने वालों पे तरस आता है। इलियास कहता है हम जब यहाँ मसरूफ थे शायद उन्होंने शहजादे बायज़िद को तख्त पे बिठा दिया है, तो फिर हम सब सर झुकाने और इताअत के सिवा क्या कर सकते हैं? खास तौर पर ज़ैनल सुल्तान चाहे कितना ही गरज लें, वो सियासत में था, हम सब की आंखों में देखकर हमें ज़गनोस के साथ खड़ा होने का कहने वाला वो नहीं था क्या? दोगान गुस्से से कहता है उसने ये सब कब कहा? इलियास कहता है मुहिम पे निकलने से पहले रात के खाने पर। दोगान गुस्से से कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो इलियास कहता है हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते थे। दोगान कहता है अरे ओ लड़को, इससे बढ़कर भी सियासत हो सकती है, ये मामला ज़ैनल के साथ हल हो जाएगा, चलो। ये कहते साथ ही दोगान आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में शामिल भी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कमांडर नोट सिपाहियों के साथ गात लगाए बैठा होता है। एक सिपाही शामिल भी से पूछता है अगर इस्माइल हक जानिब हुआ तो क्या होगा? तो शामिल कहता है हम जिस रास्ते जा रहे हैं। इसी लम्हे करातोलर की नजर कमांडर पे पड़ जाती है और वो एकदम से शामिल बे को नीचे कर लेता है और कमांडर का छोड़ा हुआ तीर शामिल की टांग में जा लगता है। करातोलर बुलंद आवाज से कहता है चौकन्ने हो जाओ, अपनी जगह ले लो। कमांडर के हुक्म पर बाज़ंतीनी सिपाहियों की एक बड़ी तादाद उन पे चढ़ दौड़ती है और वो भी उठ के उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं। जख्मी होने के बावजूद शामिल अपना खूब दिफा करता है। अगले लम्हे छुपे हुए सिपाही भी जंगल से निकलते हैं और काफरों पे टूट पड़ते हैं। करातोलर शामिल का खूब साथ देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि असवंद या रुगलों में पैदरी कासिम से कहता है कोमिनोस तुम्हारा मशकूर है। कासिम गुस्से से कहता है तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? पैदरी कहता है तुम्हारा भाई। कासिम गुस्से से कहता है क्या बकवास कर रही हो? जवाब में पैदरी कहता है तुम्हारा भाई इस्माइल उस्मानी यकंजी के पास गया है, उसने उन्हें खबरदार किया और होशियार रहने को कहा है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। द्रावेन और नोट्स ने रास्ते को दो अतराफ से घेर लिया है, उस्मानी यकंजी हमारे हाथों से नहीं बचेंगे, बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। कासिम आगे बढ़ता है और पैदरी के पास आकर कहता है ये मेरी जमीन है, यहाँ मैं हुक्म देता हूँ। तो पैदरी कहता है कासिम साहब अगर हम ना हो तो आप नाकारा हो। नाकारा ये कहते साथ ही पैदरी पलट जाता है। जंगल में लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है। लड़ते हुए शामिल सिपाहियों से कहता है शाबाश मेरे बहादुरों, अल्लाह अकबर। काफिर उनके सामने गिरते मरते चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक करातोलर शामिल की जानिब बढ़ने वाले काफिर को खंजर दे मारता है। शामिल उसका शुक्रिया अदा करता है। नोट्स बड़ी तादाद में सिपाहियों को मरता हुआ देखकर भाग निकलता है। ये देखते हुए करातोलर कहता है बोगाश नोट्स भाग रहा है। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मंजर देखते हुए कंतुराली अपने साथियों के पास वापस आता है और उनसे कहता है इस्माइल साहब हक बजानिब निकले, हर तरफ काफिर हैं। कुरकुत कहता है तो चलकर उनका सर कलम करते हैं। कंतुराली उसे कहता है नहीं, वो हर जगह मौजूद हैं। कुरकुत गुस्से से कहता है फिर हम क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे? तो कंतुराली कहता है क्या तुम भूल गए कि शामिल साहब ने क्या कहा था? सबसे पहले हम मरगोजे के लश्करगाह में जाएंगे, चलो शाबाश। ये कहते साथ वो अपने साथियों के साथ पलट जाते हैं। इसके बाद हम मरगोजे की करारगाह देखते हैं। कंतुराली अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और मंजर देखते हुए कहता है शामिल साहब अभी तक नहीं आई, यहाँ रुककर उनका इंतजार करते हैं। करारगाह में तुर्क झंडे लहरा रहे होते हैं। कंतुराली हाथ उठाकर वहां मौजूद सिपाहियों से कहता है हम सुल्तान महमद खान के अकंजी हैं, मगर हकीकत में वो तुर्क नहीं बल्कि द्रावेन और उसके सिपाही होते हैं जिन्होंने अपना बेस बदला होता है। दरवाजे पर पहुंचकर कंतुराली सलाम देता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। ये देख के कुरकुत कहता है ये सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे? करारगाह के अंदर द्रावेन अपने साथियों के साथ आग के पास खड़ा होता है। दरवाजे पर बाज़ंतीनी सिपाही कंतुराली को रोकते हैं तो वो उनसे कहता है हम बनियामीन साहब की तलाश में हैं। इसके साथ ही चारों अतराफ से काफिर उन पे धावा बोल देते हैं। कोई झाड़ियों से और कोई चौकों से निकलता है। द्रावेन टोपी उतारते हुए कहता है
बनियामीन मर गया है, सुरमा द्रावेन यहाँ है। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेता है। कंतुराली और उसके साथी घोड़ों पर से ही उनका मुकाबला शुरू कर देते हैं। काफिर भी उन्हें घोड़ों पर से गिराने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक कामयाब दिखाई देते हैं। कंतुराली के सिपाही मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। द्रावेन भी आगे बढ़कर अपना हाथ साफ करता है। मौत बिल्कुल सामने और मुकाबला सख्त। कुरकुत जबरदस्त मुकाबला कर ही रहा होता है कि एक तीर उसे आ लगता है। वो पलटता है, खंजर फेंकता है और तीर मारने वाले सिपाही को दरख्त पर ही जहन्नुम वासिल कर देता है। मगर जब सामने मुड़ता है तो द्रावेन खड़ा होता है। ये देख के कुरकुत उस पर हमलावर होता है, मगर द्रावेन उसका वार रोक लेता है। कंतुराली भी कई काफिरों को एक साथ मुकाबला कर रहा होता है, मगर इसी लम्हे एक तलवार उसे चीर डालती है। द्रावेन भी कुरकुत को लात मार के पीछे धकेल देता है। कंतुराली लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक काफिर को जहन्नुम वासिल कर देता है। कुरकुत भी जबरदस्त अंदाज में द्रावेन का मुकाबला करता है, मगर आखिरकार द्रावेन तलवार उसके पेट से आर पार कर देता है। यह मंजर देखकर कंतुराली कुरकुत कुरकुत चिल्ला उठता है, मगर कुरकुत जमीन पे गिर जाता है। कंतुराली के सब साथी मारे जाते हैं और उसे घेर लिया जाता है। द्रावेन उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, ये मेरा है। और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। सुल्तान के जांबाजों की एक के बाद एक शहादत। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।